बर्तमान चलतु जा जगतसिंहपुर जिला को। जगतसिंहपुर जिले में शीत दिन में एमती वर्षा आसो आउ चाषी निजर अमलक्षम धान को बिलरे पकाई रही वर्षार ओदा होता देख केबे भी भावी नथिला। हेले एबे अदिनिया वर्षा चाषी मुंडर एक रकम चड़क पकाई देछि। जगतसिंहपुर जिले में लघुचाप जनित लगाण वर्षा गत काली ठारू जगतसिंहपुर जिले में लगी रही। आउपटे अमल अपेक्षा थिबा धान जमी रे पड़ी रही पादे पादे पानी रे वर्तमान धान जहाँ अमल हेबाकु थिला ताहा बुड़ी रही चाषीर मध्य चिंता बढ़ी जाइछि। निजर अमलक्षम सुनार फसल को अमल समय दाऊ साधुछि अदिनिया वर्षा, जहाँ को नहीं चाषी आगकू कौन करिवो से चिंतार रही। वर्ष जाकर अमल हेबाकु थिबा धान वर्तमान पानी रे ओदा हेउछि। जगतसिंहपुर जिले में चलित वर्ष 80,000 हेक्टर चाष जमी रे धान चाष होइतिला, किंतु लघुचाप जनित अदिनिया वर्षा चाषींकर मेरुदंड एकर काम भांगी देवार आशंका सृष्टि हेलानी। जगतसिंहपुर प्रतिनिधि आम सहित सरोज रही सहित आलोचना करवा। सरोज जानापी चाहबू जगतसिंहपुर में वर्तमान पाखापाखि केते एकर जमी एमती रही जो धान चाष अमल हेबार थिला, वर्तमान अदिनिया वर्षा जोगु सबुकिछि धान आम देखिपारछु आपण पचरे जे सब ओदा हेउछि वर्षारे। वर्तमान चाषीर प्रतिक्रिया कौन? हाँ देखो तप निश्चित भाव आम जब कहवा गत काली ठारू लगाण वर्षा लगी रही बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबलय प्रभाव में जगतसिंहपुर जिलार चाषी माने विशेषकर क्षति होती। आम सीधा चित्र देखा किभली भाव में पानी रही बिलरे जो भली भाव में धान फसल संपूर्ण भाव में नष्ट होबार आशंका सृष्टि होती। जो चाषी माने अच्छे से बर्तमान मुंडे हाथ दे बसी सरकार जो कहते एफएक्यू धान नेबे तेणु जदि बर्तमान ये धान बर्तमान पानी बोचे आप देखिपे ये धान बर्तमान गजा होदी आउ दिने दि दिन वर्षा लगी रुहे बर्तमान चाषी बर्तमान मुंडे हाथ दे बही धार करज लोन केमती सुझिब से नहीं बर्तमान चिंतार पड़ते। किसी चाषी आम सहित कथा आज्ञा कौन बर्तमान असुविधा होची? बर्तमान असुविधा कौन काली वर्षा लगी रही काली गोटे बेल एपर्यंत वर्षा लगी रही राति जोर वर्षा होता। बर्तमान धान जमी प्राय 8 इंच पानी चलती आउ जोड़ा पड़ जाता पानी चढ़ी से कला पड़गला। आम कौन करूँ चिंतार बसचु वर्षकर आहार जीवार संभावना रोचे। बर्तमान जो सरकार कहते एफएक्यू धान देवे केमती धान बर्तमान ये धान अवस्था बर्तमान एफएक्यू धान दबा असंभव हो। आम सरकार को अनुरोध जे कि जो धान रम ये से धान नवाकू सरकार को अनुरोध करूँ। धार करज लोन किभली भाव में सुझिबे? बर्तमान धार करज आ कौन सुझिबू पुणी पछुआ पड़ेबो पुणी धार करज रहिबू धार करज रे बुडी रहिबू। केते टंका लोन करथिले? 70,000 टका लोन करथिले। आज्ञा केबेली सुझिबे बर्तमान से नै चिंता रे? बर्तमान केमिति सुझिबा सुझि तो पारिबू नै एमती वर्षा हेले धान सड़ीगला सुझि हे पारिबो नै केमिति कोन करिवू से चिंता रे। देखो जिल्ला रे बर्तमान आमे जे देखिबा 82 हेक्टर चाष जमी रे बर्तमान चाष होता धान चाष होता 82,000 हेक्टर चाष जमी रे चाष होता। आम संगे जड़े चाषी अच्छा आज्ञा आपन केते चाष करथिले? आपन तो आज्ञा आमे भूमिहीन लोक पर लोकंकर जमी जिमाणे करथिलु सोसाइटी लोन रे 5 जण भाग होइकिरी लाख टका आनिथिलु। से धान अवस्था काली ठो वर्षा जबर लागी रही एबी वर्षा होउची तेणु किमिति आमे से चाषी की अमल करू कौन दबू न दबू धान सब कला होगलानी बुड़ी गलानी धान तेणु आम सोझा अक्षम तेणु आम बचू कि विचार करेंगे। चाषी बर्तमान देखो किभली भाव में पानी रही बिल आम देखु ये बिल पानी रे बर्तमान चाषी जो धान काटी ना से तो गोटे प्रकार जो काटी से रखापी जगह नहीं कहीं काली ठारू धान बिल रे धान कटा धान पड़ी कौन कहे आज्ञा आप केते चाष करते कौन असुविधा? आज्ञा 4 एकर जमी धान चाष आम करूँ धान से कटा है से पानी से भवा बंधा होता बुहावाई से बुहाई पारनी से बुड़ी पानी अच्छी आठी भी देखो पानी पूरा चाखेंडे उपर पानी धान जमी पानी चाखेंडे तेणु धान संपूर्ण नष्ट आउ धान भी सड़िया आरंभ होलानी गजा हो ये धान पानी छाड़ू छाड़ू धान संपूर्ण सड़क नष्ट हो जाए आउ संपूर्ण चाष क्षतिग्रस्त पूरा धान सड़क नष्ट हो। सार आप धान बर्तमान धरी धान बर्तमान सड़क नष्ट हो चित्र देखिपे किभली भाव में धान कला पड़गला तेणु बर्तमान आउ जदि आउ गोटे दिन पर ये गजा हो संभावना रही। चाष ए वर्ष संपूर्ण भाव में भल होता आप भावुले चाष 2 पैसा पाई वर्षकर आहार चलीगला कौन कहे आज्ञा? कौन कहूँ आम धैर्यहरा हो गलु भयभीत अच्छु धार कर्ज कर 50,000 टका सोसाइटी आनिलु 3 एकर जमी चाष कर सब ये अवस्था धान डिस्कवर है एपर्त मंडी भी खोला है ना मंडी 8 जनवरी जगतसिंहपुर जिले में जनवरी 8 खोला बोली आम शुणुचु। तो ये धान केमी अमल कर सुखेबू ये क्यों मान धान संग्रह करूँ
ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯଦି ସରକାର ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ଟିକେ କୋହଳ ମନୋବୃତ୍ତି କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କିଛି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆପଣ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା 3 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ ମାନେ କଟା ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ତା ଉପରେ ଚାଖେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାଣି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯିଏ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ତା କଥା ଅଲଗା, କଟା ହେଇଛି ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। କେମିତି ଧାର କର୍ଜ ସୁଝିବୁ, ଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାର କରଜ କିଭଳି ସୁଝିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋର 1 ଏକର 1 ଏକର ଧାନ ମୁଁ ଚାଷ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଲରେ ପାଣି କେମିତି 2 ହାତ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଧାନ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ପାରି ହେଇକି ଶୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖୋଲା ହେଇନି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଋଣ କରିକିରି ଚାଷ କରିଛୁ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁଝିବୁ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆମର ଆସି ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ବି, କାଟିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏ ପାଣି କମିବାର ଆହୁରି 15 ଦିନ ନଗଲେ ପାଣି ଶୁଖିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଚାଷୀ ବି ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଆଡ଼େ ବି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ବିଲ ଧାନ ପାଣି ଘେରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଆଉ ଧାନ ଫସଲ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ FAQ ଧାନ ଦେବେ। ଯଦି ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରୁହେ FAQ ଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବେ ଆପଣ? ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା, କ'ଣ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଢ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧାନ ସଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଧାନ ବି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ବି ସବୁ ଗଦା ହେଲାଣି। FAQ ଧାନର ମାନ ଆମେ କଶ୍ମୀରରେ ଚାଷୀ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କୋହ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ରହିଛି ମେସିନ୍ ବି ପଶି ପାରିବନି, ଧାନ କେମିତି କଟା ହବ? ଆଜ୍ଞା ମେସିନ୍ ପଶିବ ମାନେ ଯେ ପାଣି ଶୁଖୁ 15 ଦିନ ପରେ ଯଦି ମେସିନ୍ 15 ଦିନ ପରେ ମେସିନ୍ ପଶିବାକୁ ଧାନର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ହେଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ପଶି ପାରିବନି, ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଧାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଧାନ ଆଉ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ଗଜା ହେଇଯିବ। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଛି, ସେ ଧାନ ଆଗକୁ କେମିତି ଅମଳ କରିବ ଏବଂ ଆଶା କରିବା ବର୍ଷା କମିଯାଏ ଏବଂ ଚାଷୀର ଏ ଦୁଃଖରେ କିଛିଟା ଲଘାବ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅମଳ କରିପାରୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।